What's up mga karuba? Nandito tayo sa Rice Paddy Art ni Madam Amy. Ayan o. Nandito tayo sa MMSU. Dito sa Mariano Marcos State University. Malapit lang sa dito sa admin building. Oh. Yan po ay rice. Yan po ay rice. Meron po siya face ni Madam Amy and Amy Solution. Ayan. O diba? Ang galing. What's up mga karuba? This is again your Konya Boy, Apong Glen Rap and English Ilocano Aglalaog, and today I will show you something new. Hindi pala new kasi ginagawa na dati to eh. Last year it was the Bagong Pilipinas, mukha ni BBM, President BBM yung nandito, but this time si Madam Amy naman, si Senator Amy Marcos. Amy Solution. Ayan, papakita ko sa inyo, i-drone natin para ma-appreciate natin yung kagandahan ng Amy Solution. Naragsak ka pa nagkasangay mo, tatang ko, Apo Lakay, Apo Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Naimbang nga aldaw kada kayo amin, kablaawan man, timadaydayaw nga ading ko, President Ferdinand Marcos Jr. Kenti entero nga pamilya ni Congressman Sandro Marcos, Governor Matthew Marcos Manotok, Congressman Angelo Marcos Barba, Vice Governor Cecilia Marcos, kenti Bocales tayo, Aduti Marcos. Ang ating mga mayor, vice-mayor, ang mga konsehales, ti nagaget nga opisyales, ti entero nga Solid North, ti barangay opisyales tayo, na magsi 6 years na, sana kung pumayag si Apo Presidente, the NGAs can NGOs, the entero nga provincial government, and General Romeo Browner, Chief of Staff, uniformed personnel, and all the rest who are here, too many friends to mention. Awanen ti maiparbeng abalikas nga ibagak, kas panang rugi ti mensak, kada kayo no saan nga agyamanak ti adu kada kayo amin, agyamanak apo. Agyamanak ti adu ti panagayatyo, sipud pay idi agingganak kadagitoy apanawen. Ken nitatang ko, ti maingel nga anak ti Batak, anak ti Ilocos Norte, ken ti Ilocanja, Apo Lakay, Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Ngem agpaypayso, agtultuloy si asibibiyag ti tatang ko, kaditi tunggal maysa agtutubo ngag-adadal iti public high schools, kada state universities and colleges, ken MMSU nga inrugina, akas maysa a probinsyano, kagurgura iti Manila. Si bibiyag ni tatang ko, kadagiti manalon ken mangalap, anatulungan na, asapay kuma, mapabangon tay manen. Si bibiyag latta ni Apo Lakay, kadagiti negosyante, nga kalakal, taigid, tidalan, rantay, ti Pierre ken airport, nga inaramid na. Si bibiyag ni Apo Lakay, kadagiti kakailyan tayo, a pasyente, doktor, kada nurse, kadagiti ospital na inpundar na. Nang nangruna iti amin, agtultuloy, si bibiyag ni Apo Lakay, ni tatang ko, kadagiti puspuso, iti tunggal maysa nga Pilipino, tunggal maysa nga Ilocano, nga iti anaman arinigan rigat, ken panang aliw, kas kanya ako ay Pilipino.
taas noo kahit kanino. Naragsak nga panagkaisang mo tatang ko jay langit. Happy, happy birthday Batak. Happy birthday Ilocos Norte and the Solid North. Diyos te Agnina, kada kayo amin. So welcome to the Rice Paddy Art by the Department of Agriculture, PhilRice, Philippine Rice Research Institute, in collaboration with Mariano Marcos State University. Okay, so it's Rice Paddy Art from 2018 to 2023. So noong 2018, it's Marcos 101. So 101 years na pala si President Apo Lakay. And there's an achieve. And in 2019, meron tayong former First Lady. Siya naman yung may mukha. And in 2020, it's Dr. Santiago Obian, former MMSU President and PhilRice Executive Director. Ayan, and in 2021 it's Don Mariano Marcos and the year MMSU was established. Ito kasi noong 1978 na established. And andyan si Don Mariano Marcos. Anyway, yung Don Mariano Marcos ginagamit pa rin yan na La Union. Meron tayong Don Mariano Marcos State University. Meron tayong DIMSU sa Ilocos Sur. Okay, that was in 2021. Yan po pala ay ang tatay ni the great Apo Lakay. Siya po yung tatay ni Ferdinand Marcos. And in 2022, it's General Artemio Ricarte, Filipino general during the Philippine Revolution. It's the father of the Philippine Army. Si Artemio Ricarte, makikita natin yung kanyang parke dyan sa Batak, Ilocos Norte. And in 2023, last year, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., President, Republic of the Philippines. Ayan, so mukha niya yung nandyan. Hindi ko alam kung nandito pa yung ginawa ko noon. Pero ayan, so yan po yung ating history of Rice Paddy Art in 2018 to 2023. It was really an exciting one. So Marcos 107. So dire-diretso tayo. So I've been in hiatus mode lately. Hindi ako nag-upload kasi wala lang, gusto ko lang siyang wala lang akong ginagawa. Parang gusto ko lang tamarin yung sarili ko. And I think it's 2 months. July, August, yan, wala ako ngayon. Ayan, so at least ngayon okay na siya. Okay, maraming salamat. Bye guys. So ayun guys, I hope you like that video and please like, comment, and share kung nagustuhan nyo po yung video ng mga ganyan. Subscribe na rin sa Apong Glens channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe and click that notification bell para sa mga ganitong updates. So once again, this is again your Konyo Boy, Apong Glen Rap and English.